Hello, good morning guys. Once again, ako si Nini Gargar. Muhatag na po ninyo og weekly horoscope from August 9 up to 15, 2025. Okay, sa dili pa nato ipadayon guys ang pagsaysay sa inyo or atong weekly horoscope. Magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for the gift of life, Lord. Thank you for everything, Lord, in Jesus' name. Amen. And Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Karon guys, ato nagyong isa-isay. Ang atong gikaguptan nga weekly horoscope. Okay, ang nataw sa January, wala siya kasayad kung unsay angay niyang buhaton sa mga balita. Nanapoy nahiringan niyang balita nga dili siya kato apan tungod sa iyang pagampo nakalma iyang kinabuhi naglaom siya nga sa kalit dunay nindot nga balita nga coming alang sa iyang kauswagan. Then February, ang kalit niyang kahasol wala gyud kini hidukti og kagol. Hinuon malipay siya sa balita kay nay coming nga kauswagan nga moabot og kini ikapahimot gyud niya pag-ayo. March, ang March malipayon siya kay sa sunod bulan naagyoy kalipay nga walay sukod iyang gibati tungod sa kadaogan, tungod sa balita nga nindot og tungod sa kalipay niini hilabihan niya kalipay og nakatulo iyang mga luha. Then April, ang April usab adunay pag-alagad karon. Malipayon og may mutanon siya tungod kay ang tanan niyang mga pangandoy sa kinabuhi natuman na. Og nang-thanks siya sa Lord og nahimot ang iyang mga suod sa iyang kasing-kasing. Then May, ang May malipayon kay karon tungod bisan kay wala kay kwarta, malipayon siya tungod kay iyang palangga love kayo siya og kini ikahimot niya pag-ayo sa kalit. Pero nay travel nga kalit og kini ikalipay niya pag-ayo tungod kay kini balita sa salapi. June, ang June adunay kabaskog karon apan kaguol usab. Nasa plano sa pagminyo apan wala pag klaro ang mga panudlanan. Og kini malibog siya kung saan apan sa usa ka talagsaon niyang damgo gikahimot niya pero na pakgang iyang plano sa kaminyoon tungod kay na siya plano sa pag-uswag og asa raman ang kaminyoon og mauswag na. Og mahimut-anon siyang malipayon sa ilang relasyon tungod kay mahimut-anon pod ang hinigugma og malipayon nga magsudong ni kaniya kanunay. Wow ha, magsudong niya kanunay, meaning kanunay pasiplat sikuan na siguro ni. Og nahimot siya sa mga balita kalit niyang giplano nga sunod bulan magminyo ng tasya apan napakgang siya sa mga gastuhan. Mao dili na lang siya gusto nga huna-unaon pa ni. Ang iyang gusto na ay mo sponsor sa iyang kaminyoon o kini giwish yun niya nga kini matuman na. Then July malipayon siya apan karon nahasol siya sa mga bayranan. Tungod sa walay pag-budget na kulang siya o kinahanglan siya mag-budget sa sunod nga panahon alang sa mga bayranan, alang sa mga pag-alagad ug alang sa iyang tibok banay. Then August, ang August mahimut-anon og malipayon karon kay dunay progress nga nakita niya sa iyang kinabuhi og kini gikahimot kay niya og nagpasalamat siya ni Lord. Then September, wala pa siya kasayad kung unsay angay niyang buhaton unsaon pag-uswag. Apan malipayon siya gihapon tungod kay sa palibot nakita niya ang kahimtang nga maayo og mahimut-anon og malipayon ang palibot og gibati usab siya kaikag nini og nagpasalamat siya ni Lord. Then October, malipayon ang October karon kay wala siya mga transaksyon og kini gikahimot niya kaayo og nakarelax iyang pagbati og mipahay siya sa kalit og nag-thank you siya og nagpasalamat sa palibot tungod kay kini mitabang sa iyang mga transaksyon nga napustro na gayon. November, wala siya katugad apan aside siya kung saan pagdato. Malipayon siya kay karon tungod kay nakadawat siya message gikan sa halayo og kini gikahimot niya pag-ayo.
Then December, mahimot anon ang December karon, dunay pag-alagad nga nindot ug dunay pangandam nga maayo. Adunay say plano sa pag-uswag pinagay siyang paningkamot, mahimo kini sa umabot nga panahan. Og dunay pag-alagad nga kahimot jud siya pag-ay og mahimong makabalita siya sa kaminyoon sa laing suod sa kinabuhi ug usiya siya sa imbitado. Guys, nahumanag yun ko sa akong task nga weekly horoscope o kini sinini gargar mo ingon. Goodbye, I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to all of us guys. God bless. Mga po. Mua. God bless.